जय मां सरला जय गुरुदेव नमस्कार दर्शक बंधु आस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को आपण राष्ट्र फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपण स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज अध्याय रे आमे आलोचना करिबा माघ मासर महत्व और माघ मासर विशेषत्व कौन, माघ मासरे कौन करिबा उचित कौन करिबा अनुचित, माघ मासरे एमिति विशेष भाव में तीनोटी कार्य अछि जे कार्य को करिबा द्वारा अक्षय पुण्य फल प्राप्त होबा सहित जन्म जन्मांतर रे करिथिबा कलमुष पाप दूर होता है एवं मानसिक आमर पूरण होता है। बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छे आपको निवेदन करी शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु, मझिरु केबे भी स्किप करंतुनी। जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती त सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु, वीडियो को लाइक करिवे। आपनको मन रे टॉपिक को ने जदि किछि क्वेश्चन बा डाउट था मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिबे। दर्शक बंधु पूर्व अध्याय रे गोटे टॉपिक म अपलोड करथिली गुरुपुष्या जोग बाबद रे। गुरुपुष्या जोग केबे आसुची, गुरुपुष्या जोगर विशेषत्व कौन रही, गुरुपुष्या जोग रे धन प्राप्ति पाई क्यों उपाय करिबा, गुरुपुष्या जोग रे पुत्र संतान प्राप्ति पाई कौन महा उपाय करिबा म आलोचना करथिली। जदि आपण माने देखि नांती ऊपर आई लिंक रे क्लिक करि देखि परिबे, वीडियो एंड स्क्रीन रे मध्य देइ सेठी आपण क्लिक करि देखि परिबे। दर्शक बंधु आउ डेरी करिबानी, आसंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। दर्शक बंधु ओडिया गणना हिसाब रे 10 नंबर मास होची माघ मास। पौष मास परे माघ मास आरंभ होइता, अर्थात पौष पूर्णिमा परदिन ठारू माघ मासर आरंभ। 12 मास भितरे जे केते गुडी धार्मिक मास सब अछंती सेमानक मध्यरु माघ मास अन्यतम। एई माघ मास ठारू समस्त शुभ कार्य आरंभ होइता। माघ मासर आरंभ आसंता जनवरी 26 तारिख शुक्रवार ठारू फेब्रुआरी 24 तारिख पर्यंत। तो माघ मासर महत्व, माघ मासर विशेषत्व पद्म पुराण रे बहुत सुंदर भाव में वर्णना करा जायछि। जेमिति कार्तिक मासरे कार्तिक व्रत, ठीक सेमती माघ मासरे माघ व्रत कले अनंत कोटि पुण्यफल प्राप्त होइଥାଏ। शास्त्र कहन्ति दुर्लभ माघ मासस्तु वैष्णवानाम अति प्रिय देवतानाम अशिताम च मुनिनाम सुरनायक। अर्थात माघ मास होउची दुर्लभ मास, समस्त देवगणों पाई, मुनि ऋषिंक पाई, यक्ष गंधर्व मानक पाई ए माघ मास अति प्रिय अटे। समस्ते चाहि बसी थांती माघ मास केबे आसीबो, कारण शास्त्र कहन्ति हरे चर्चा तु वैशाखे तप पूजा च कार्तिके अपोभ्य अर्चा तथा दानम त्रयो माघे विशिष्यते। शास्त्र कहिले ए माघ मासरे भगवान श्री हरिंकर सानिध्य पाइबा पाई विशेष पूजा पाई प्रशस्त अटे। ए माघ मासरे मुख्यतः तीनोटी कार्य करिबा पाई शास्त्र वर्णना करंती। जो तीनोटी कार्य करिबा द्वारा पूरा वर्षर पुण्यफल 100 गुणा होइଥାଏ। प्रथम कार्य असंतु जानिबा। प्रथम कार्य होची माघ स्नान करिबा बा माघ बुड़ पकिबा। शास्त्र कहन्ति माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पाप त्रिदिवं प्रयन्ति प्रीतये वासुदेवस्य सर्व पापानुत्तये माघ स्नानं प्रकर्वित स्वर्ग लाभाय मानव। शास्त्र कहिले माघ मासरे पवित्र नदी रे बा तीर्थ नदी रे स्नान करिबा बा बुड़ पकाइले समस्त पापरु समस्त कलमुषरु मुक्ति मिलिबा सहित स्वर्ग प्राप्ति होइଥାଏ। भगवान श्री विष्णु को पूजा उपासना कले जेतिकी पुण्यफल प्राप्त हुए सेतिकी पुण्यफल माघ मासरे तीर्थ नदी रे स्नान कले मिलिଥାଏ। एणु भगवान श्री हरिंकर कृपा सानिध्य को प्राप्त करिबा पाई माघ स्नान करिबा अति उत्तम अटे। आहुरी मध्य शास्त्र कहन्ति माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा जमुना संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुतगणा। शास्त्र कहिले माघ मासरे गंगा जमुनार संगम स्थल रे बा प्रयागराज रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदित्यगण मरुतगण निवास करिथांती। एणु एई माघ मासरे प्रयागराज रे बा संगम स्थल रे बुड़ पकेइबा बा स्नान करिबा अति सौभाग्यर कथा होइଥାଏ। माघ स्नान को प्रतिपादन करिबा को जाई शास्त्र कहन्ति
ବ୍ରତୈଦାନ ସ୍ତପୋଭିଶ୍ଚ ନ ତଥା ପ୍ରିୟତେ ହରି ମାଘ ମଜ୍ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେଣ ତଥା ପ୍ରୀତାତି କେଶବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବ୍ରତ କରିବା, ଦାନ କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀହରି ଯେତିକି ପ୍ରୀତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାଠାରୁ ଢେର ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ବା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ମାଘ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବା। ଏଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ତୀର୍ଥ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମିଶାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ କରିଥିବା ପାପ କଳମୁଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ, ସନ୍ତାନ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ରୋଗ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାପ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷଳନାୟ ବୈ ମାଘ ସ୍ନାନଚ୍ଚ ଅନ୍ୟସ୍ତି ଉପାୟ ନରସତ୍ତମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ପାପ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାଘ ସ୍ନାନ ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମାଘ ମାସରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବା ବା ମାଘ ବୁଡ଼ ପକାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଦାନ କରିବା। ପୁରାଣଂ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତଂ ଯୋତଦ୍ୟତ୍ ମାଘ ମାସେ ଚ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ୍ୟାଂ ଶୁଭ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ମହୀୟତେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଭ ଦିନରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାଘ ମାସରେ ତିଳ ବା ରାଶି, ଗୁଡ଼, ସୂତା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ, ଜୋତା ବା ଚପଲ, ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ରୋଗନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିନାଶ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 2 ନମ୍ବର କାମ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। 3 ନମ୍ବର କାମ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, କିନ୍ତୁ ମାଘ ମାସରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବାର ଅନେକ ମହିମା ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଅହୋରାତ୍ରେଣ ଦ୍ୱାଦଶ୍ୟାଂ ମାଘ ମାସେ ତୁ ମାଧବଂ ରାଜସୂୟମୱାପ୍ନୋତି କୁଳଂ ଚୈବ ସମୁଚ୍ଚରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମାଘ ମାସର ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଦିବାରାତ୍ର ଉପବାସ ରଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ମୋର ସୁଧୀଜନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମାଘ ମାସରେ এই 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ? ସ୍ନାନ, ଦାନ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ରତ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ এই 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ କରିଥିବା ପାପ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।